visitors. First of all, I would like to welcome everyone on the 11:15. Next, Sarvikas. So now it will be followed by lighting of the candle by Lasi hoy sini. Tại gió tu stop xong nó anh khắp này hàm răng mà tê khử mà tại bộ bài chơi hàm răng mà tê khử mà nhà pharo ở school ni tì phẳng hay cái ba malik nó जे बेसे कदों ना रगै सारा खवाई डिस्ट्रिक्ट न अबहाय जाता नायसातक लाई सिंसासा खलायै प्रग्राम कतर नुगै मान्याखौ म कायसा डिस्ट्रिक्ट लेभेल हायनो जाखा बिनि अ साइसंनि जे चाइtung मुंबाय बिनि स्कुलनि बिसिंथि गलै जे मुसुक कतर माजे प्रग्राम खायमानि बेलायखाना हामजागमा पाइफ्लेबनो खुलुमा हामजागमा याफोर ताइ जिनि बस अर फाइ सपायजाक जिनि media person nok naronobo ani hamjang matai jabani sibai tai hachal sampa chini joto guardian nok takho bukho chalai sak basarok usruba students jotono ani hamjang matai khulman ya phare tinini bobagrani 115 je asaimani sal norugai binio यागार गलां थांजाक बिनि जों फला अ फलानि शान्ति मुक्ति नि प्रार्थना खामानि बिसिंति खलाय सुरिमानि बिसिंति खलाय आं गब्लायको सुब्राय आफानो आनि रासायरा आनि खुलुमा याफारो दिनैनि सिलाय 115 বছর सिगां हायाखाबा दिनैनि सिमि प्राय 80 বছরनि सिगां रक बजेफ्रु अतिप्रा हास्तेव राजा जाय तंमानि जराबो बिनो वानसुक मुंरक साइतो मुंरक दफानि बागै बलाय खिनो नांकुकमा थिनांनि कायसा याखिलि उङै बुजाय दंगो ताई পুরা বিশ্ববাসী সমগ্র রাষ্ট্রনি প্রতিভ বিনো চাইতুক মানি ইয়াপিরি সেই থাংজাং মননো তিনি বড়রক ঋতুক মানি বিসিংতি খলাयै ওয়ানসুং মানি বিসিংতি খলাयै মডার্ন আর্কিটেকচার नै বুমুরি মাতंगो এমনকি এয়ারপোর্টও তিনি বীর বিক্রমে নিবুমগুই মারিখা আবাই খলাই চিনি ভারতবর্ষকে তিনি বন যথাযথ সম্মান দিদানি ভাইতংখা সেই বুবাগরা তিনি বীর বিক্রম
bini je o samung khlai thangjak mani je bini yapri ro wansung mu na harmu suru Tripura rajyo ভারতবর্ষ লিমিটেড ya bini yapri samung bini na harmu সমগ্র ইউরোপ ব্রিটেন আমেরিকা আবহাই খাই থাঙ্গইব একটা বিশ্ববাসী হবো কিছু একটা মানব কল্যাণী কাইসা অনুপ্রেরণা খাই ক্লাংখা এক সময় ব্রিটেন আমেরিকাও বীর বিক্রম না গাট পনার রাষ্ট্রীয় কাইসা সেলুট আহেকের মর্যাদা বিতঙ্গ তিনি ব্রিটেন আমেরিকা হাই বিশ্ব নেলাই যতনি শক্তিশালী একটা রাষ্ট্র অবহাই রাষ্ট্র পর্যন্ত তিনি বীর বিক্রম মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই জরারগ গার্ড অফ অনার রাষ্ট্র সম্মান এই বন অ্যাকসেপ্ট লাইছে এগাই তিনি জরা কিসি চানি বিসিঙ্গ বিনি কগ্ন সাইব সাইব সাবলাইয়া হাইবা নাং কিসি যা কিসা শর্ট খাই টাস খাইনি চেষ্টা খাইনাই মো তিনবার ব্রিটিশ ভ্রমণ খাইকা 1929 1937 তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে সমগ্র ইউরোপ 8 মাস টঙ্গি ফেকা সময় তাই ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় রাজ দরবার প্রজারক ডাইরেক্ট রাজামা বংনি বুখানি কগরক ছানানি আসুদুক বীর বিক্রম প্রজননীর দুঃখ কষ্ট সুখ দুঃখ শিক্ষা অর্থনৈতিক আবরণী ভাগে কাহামকে বুঝি না ভাগে তিনি দুমাসরা হাই জাগারক অম্পি হাই অমরপুর অগৌর একটা জঙ্গল লামা কাঠ করে বলং বিসিং বিসিং ক্লাই হিমৈ তৈতি রগ থাঙै ব আবেগাই সারা ত্রিপুরা পরিক্রম ক্লাই প্রজানি সুখে দুঃখে তঙ্গৈ রাজত্ব চাই থাকা বথাইব ও ত্রিপুরা হাস্তিনি লুকরক ও ত্রিপুরানি বুসারক বরনি থিনাং বরনি লাগমানি হামক্রানি বাগৈ ব जोंनो रिजार्वेशन खाई कलांगमा रखो 1939 1943 रको प्राय 2060 वर्ग माइल जागारक खलाई कलांगै त्रिपुरा हास्तिनि जे लुकुरकनि पृथ्वी जतन लेंथिस्ट लंगेस्ट दे डायनेस्टी आबो जापान नि परे त्रिपुरा हिंजागै तंग तंग आ जाति गोष्ठी रंगनि बसखांनाय तेबो थिनां काहामनि बागैब औ रिजार्वेशन खाइकलां मारक शिक्षानो तयै जरा काइसाब त्रिपुरा राज्य शिक्षानि बागै किसुता बर रगनि जिनि बिसिंग सानलायखा একটা মুভমেন্ট ডিমান্ড नंलायखा आबो खानाबोय महाराजा वीर विक्रम आसेकेन तंथकजाखा हामजाखा ब्राउन साहेब न ब्रिटिश नि खरकसा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर न मिनिस्टर सामबै हामजागै 300 स्कूल मंजूर खारि काफ्रो ताइबो साका जेखाने जेखाने बररक परिनानि उत्सुक तंनाय रोंसोरनानि मुसंनाय तंनाय आ जागा जेसक जाति दाके मानसागन बरन सोरनानि व्यवस्था खाइदिना नंथुं कॉलेज खोलका स्कूल खोलका अभाई खलाई त्रिपुरा हास्टेब 184 जन राजानि बिसिंग म खरकसा इउनिक खाई आलादा खाई सिनिजा काछा राजा शिक्षा दीक्षा अर्थनैतिक विभागनो একটা পরিবর্তন तुमानि जे जराब आसम साखायै बिनि 3 लाख मा चखा अ लक मा चथानि न जिनि हास्टेने लुकरनि बकाइसा गोपालनि बिनमा मानि फेमै फाइनानि जरा चेंगलांखा तिनिसो जरा ओ हानि बसारनि लुकरनि जे गोपालनि बिरमा गोपाला हमचां नांमनि हजलाय नांमा थागयाखौ आबो प्रथम सुरुंगा एकमात्र बिनि लांमा चमानि बिनि लांमानो याकरै थांतानि चिनो बिरमा नांगन बाददंखा
Bolangmani arimani yagulono Bishani Unkulugo Council of Regency from Khakia Azaga Devan Kaitini Epi Chatterjee ICS Ranjit Kumar Rai Boniji or Council Chairman Tongoi O Hani Busa Lukuruni Tinang Andra Gunara Tunani Chanka Bishani Yagulo Unishatulisa Abono Tibrasani je existeno jaka aggression rule khajani jeta step prothom 1948 300 বর্গ মাইল জাগানো মহারাজা বীর বিক্রম যে মানিক্য বাহাদুর 2060 বর্গ মাইল জায়গা সিনিবাগৈ খাইমানি দি রিজার্ভ খাইयै হাতানি বরণ কাঞ্চন প্রমাদ দেবনি ইয়াক্তি খাইयै সেটেলমেন্ট নিওই বরণ ফান রেখা আবনি আগলো বাংলা হানি জাতি দাঙ্গাঙ্গৈ অস্তিত্ব সংকট তঙ্গৈ আশ্রয় না থানি বং সুবিধাঙ্খা ধর্মনগর নিসিমে সাব্রুম জরা খোয়াই কল্যাণপুর জিরানিয়া তেলেমারা বেবাগ যেখানে বড় রক তঙ্গৈ থাঙ্গৈ তংনানি মতন একটা প্লেস তংমানি বেবাগ জাগানো দি রিজার্ভ খাইयै ফাতানি হানি বরণ আশ্রয় রেখা ও যে ইয়াপরি সেমন ও যে ওয়ানসুকমন তিনি বাগৈ কাইসা আলিয়া কোনা নখ সমসামানে হাই আন্দ্রা গুন্দানি কাইসা জরা ফেবা গণজনাইকা করে যেখানে কুবুই তং তংখাঙ্কাই নিয়াই সত্য তংখাই সালতা जों জয়নাই 70 বছর রমৈ जों অरै পরিংখা সাতক বিদকংখা হানাং পিনাংখা जों সাইমানো गोबां बरक ও হানাং ফিনাং ও সত্যনি যে আন্দোলন লড়াই আত্মবলিদান খাইকা লাংমারি রাংখা বাক্সাবা দফানি বুমগৈ বইনি সেলেংগৈ বা সাগনি যেন মুসুংমানি আদায় খাইনাनै লামার বই হিমলাইকা बेबा आं दिनै न प्रग्रामनि बिसिंथि खालायै जोंनि दफानि लोगोरकनो कायसाना कक्को जाना मुसुङो दिनै महाराजा बीर विक्रम बाहादुर माणिक्य बाहादुरनि 115तम आसामनि साल अ सालनो रुगै रोजाबलायमुं मोसालायमुं दंफक जाथक आबो बायसिनि सेसखगिया बिनि उंख्लुगो बुबाग्रानि तामो नाहारमुं बिनि फला तामो मुसुंमा जों बर' मनुष्यनि मकल याकुं याकबाय बिनि फलानि मुक्ति कामना सानो बिया कक माय जेरकम भाबे जों कक सानका आबनो जदि जों सामुंबाय जदि फनगै खाइमां खांगाय बिनि फलाफोर तेबो मुक्ति गोनां थाखा आं अबजारभेशन खाइनिका दिनैबो तिब्रा हास्तेबो गोबां जागा ककनाबो कुरुं कुथुम खालायै बुबाग्रानि मुं आसायमानि साला पालायमान नुगैदो आं ताक नुगै फायो लामा फाबिरगबा फिया बुबाग्रानि बिनि जे फलानि जे मुसुंमानि लांमा आरिनानि सिगां बिनि जे डिजारनेस जे मुसुंमानि आं मुसुंमानतै दिनै सिजरा साइलेन्ट दिनै सिजरा साइलेन्ट हायनि बगिना आं हानि बोसालु करङ आं कयनो मुसुंगो जों जेमा जेसे क्लाइ जों बिनि आसायमानि सालनो पालाय खातिनि आबा हायकिनो बिनि फलानि लांमानि मुसुं मारक न बोसों रुतुगै सामंगो साक्सेस नांथौ आ सामंगरगंका कलानपुर हाय जागारगो 11000 द्रोन बुबाग्रा बाय तिब्रा साबुसा अ हानि बोसारनि बागै खाय ग्रामारक ट्रक ट्रक खाय दिनै विदेशी जे आग्रासन सेगै दिनै अ हानि बोसालु करगनि दंखाय जाताय केसेप सारा तिब्रा बेबिन उनमानि आबरक न हिंसा निंदा विद्वेष खालायै सत्य जुक्ति इतिहास न रंगै
bahai kelai sini online tamani agra sanung tong tamana bahai kai sing abono mukti khaiman ya pirok sakang kai bubagrani je lai thangja kholar go blai khine santinga ne ang khakai botini kethan tong tong hai to যেহেতু 2060 বর্গ মাইল ও হানি বসারনি বাগে গো রিজার্ভেশন খালাই ক্লাংমান হগাই বংনি থিনাংনি অর বরক সারা কেব তং বাংলা মনি কুরুং কুসুং কুসুং তরমই ও হানি বসারক তিব্রা সালু করক থাঙ্গি তংনান বগে যে খাইমান হগাই আ জাগানো তাইসা যে দি রিজার্ভ খাই ফাতানি বরণ যে আগ্রাসন খাইনা নিগলা খামান খাখাই বেবাক ন স্কুল কলেজ তিনি খলাইকা হোস্টেল খলাইকা কুমিল্লা বাংলাদেশ সম্পন্ন তিনি ত্রিপুরা সরকার বাগে একটা রিজার্ভ বাসন ফ্রি ভাবে পরিধান বাগে তিনি দশরথ দেব সুদর্ণা সংগ্রহ সেই রাজধানী যে ডোনেশন রিজার্ভ কলেজের পরিবর্তে তিনি আফ্রো গ্রাজুয়েশন খাইকা দিল্লিনি কেসা আর্কিটেকচার ব্রিটিশ আর্কিটেকচার আবো কনাট প্লেস নি তঙ্গ কাইসা দিল্লি নিউ দিল্লি নি আবনন ডিজাইন খাই মহারাজগঞ্জ বাজার দেশরাম লাংমানি ছাড়া আগরতলা থেকে তিনি চম্পকনগর জোড়া বুবাগ্রান জোড়াওয়ানো তিনি লাস্টাঘাট লামারক তিনি কাহাম কাশ্রাম রাখা আবাই খাইদা তং হাগাই চিনি চিনিও কপালন বিমাঙ্গলা খামনে আং খাখাইও হাইফানো संसारनि कायसा नियम न नासिगै आजै खालि थैया नांगौ अमर के मानिया जेसुक ब खलाय थांगा आबैनो पाइफ्ले हामजाक माते खुलमानिया फर बिनि फलानि शान्ति मानथुं ईश्वरनि थाने आं बारबार न सुरियो सानो ताई लांमा टंसाक जायतकनाय बिनि जे मुसुंमानिया फलारनि जे इमां তাই ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোকরং কয়না মুসুঙ্গু তিনর চেরাই রকুংথুম তিনি ইউথ সুং তংনাই মিডল এজনি বেবা বরন চাইতুংমানি বিসিংতি খালাই খাতা বেলদি ফাতানি যে বৈদেশিক যে আগ্রাসন এই হাওয়া 70 বছর রমই কাইসা জাগানি টেকাইসা জায়গা থাঙ্গাই বুনি হা সেকাঙ্গাই নক সেকাঙ্গাই অন্যায় অত্যাচার ফেকাই আবো অন্যায় অধর্ম হিনজাগি দङ ফেবা 70 বছর রমই খরকসা অন্যায় খাইনাই ডাকাইতি খাইনাই বরনে বুখানা বেলা নুয়েকো কিন্তু তিনি নক ফাং হিনজাক দংনাই যে হানি মালিক বসারংখাই জরাও সাতুং ওয়াতেই নকবার বাংখুংদ্রি ফাইও কসাংমা ফাইও 12 মাস বছর কাইসাও गोबां मा সিজন अंगो ও সিজন ওভারকাম খালাই নিজে নাহার মুন হিমনানি মতন जों ক্যাপাসিটি তনিয়া চিন্তানি ধৈর্য করিং থামাও খাবেল লাইও কাজে আं কয়না মজং খাতা বেল ফরंगाय सालंनाय वाथि नकबर फाइकाय सालजा तामलाबो मासिं सालजांगो फाइनाय धैर्यनि दरकार सत्यनि प्रति বিশ্বাস नाम दरकार अन्नाय बररक तिनि फातानि फाइयै 70 বছর रमै 1 ইঞ্চি মতন বনি খানো বেলমান नुगे फां गाय जों हानि मालिक तामगै जों तिनि साननै सालताम साब्रैगैन खाबेल लाय जों तिनि हा सेगा तमनि तिनि लागमानि जेते क्राइसिस जों तमारंग जों खाबेलै लामारक गोबां मादिगे हिमनानि बा बोखाबाले मनोबो दिनै आं दे बिसिकक सालिया मुसुदे साइनो पाइथागो बुबाग्रा बीर बिक्रमनि जे बिनि नाहारमुं बिनि जे একটা फिलसफी बिनि थीम बिनि फलानि जे डिजाइनेस आबो बिनि सामुंगनो जों मानखा परिचय ओ हानि बसाति प्रसारनि भागै बुसुक खाइगां थागा बाताम खाइनो मुसुमानि सिनो तिब्रासानि बररंनि न
পৃথিবীনি হেলাই যতনি কুসুব কাহাম উন্নত একা জাতীয় পরিণত খাইনানি মুসলমান নুবো বিনি জরাবো ত্রিপুরা রাজ্য 8টা বিনি এয়ারপোর্ট মুখা আজরাবো তাবং লুগু মাত্র তিনি তাবো 2টা একটা সে চলিত তাই রক্ষা কাছে চলিয়া ওকে মুসুতি সাইন তিনি ন প্রোগ্রামে বিসিংটি খেলে যায় অরদিন ফাইমান জাফানে তাখো বহু চালাই সাক বাক্সা উসুরুবা নরং থানি যতনে হামজাং মাতে খুলমানিয়া ফরই তিনি মিডিয়া চ্যানেলনি বিসিংটি খেলে যায় ত্রিপুরা হাস্তিনি যতনি তাখো বহু লোক রগ্ন খুলমাতে হামজামান ইয়া ফরই চবানি চিবা ইয়া ফরই जाया सुया तंगाय नं थानि नाकारमा सानै आनि बुखानि गायसाक नरन थानि कक्क शर्मा गुबै ताइ सत्य न तुयै थिनां न मुथांनानि बागै खाता बेलदि दर्ज तुइ तंनि सालसा गुबै अबश्य जयनाय मुसुदि थाइन त्रिपुरा सानि हामग्राय ताइ थिनांनि मुक्ति ते कल्याण वानसुगै त्रिपुरा सानि आयोग लक्ननि आकंन वानसु ईश्वरनि थानि सुरिमान बिसिं देखलाय किसिसा कक संनार मथाका हामबाय त्रिपुरा साल दफा आयोग लक्न तंथलायनो नांगौ रोजाबलायनो नांगौ मोसालायनो नांगौ आं फार्स्ट आं आगी महाय बुमाग्रानि आसामनि सालनो पालनो रोंया आगी बाट आं जेफ्रु पुइला महाराज बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी हिनि आगरतलाव जइन खाइफ्रु आफ्रु सिमी आंबो एक्चुअली बुमाग्रानि सालनो पालायनानि रोंखा अर्गानाइजेशन हाबु अर्गानाइजेशन चिनि यां रो फाइ करं फाइजा अर्गानाइजेशन इन फैक्ट जों मो अर्गानाइजेशन पुइला तंमानि आगिओ जों ऑफिशियल बाबे बुबाग्रानि पालायनानि सालनो प्रेस खाइका हिंखाय अमो हाइ तिखायनो तिनि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा मो सालनो एक्चुअली गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर मा खाइका थांनाय इयार नि सिमी मो कायसा गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर खाइजाका हाइनि बागै आं मतिनि एक्चुअली 5 मानखा हिंखाय मनो दुगै जों बेलेखेनो हामबाय टु द गवर्नमेंट ऑफ चिनि हानि हास्तेनि गवर्नमेंट ते चिनि मो जे सेलिब्रेशन जों दाबो अर स्कुलाव खाइगा गामियाव खाइगा जों नक थुगै नगो नगो चिनि जे मो हिस्ट्री मो बुबाग्रानि आसाममुं जों लां थाना नांनाय तांग हिनबा चिनि कायसा लाइबो मानि चिनि मुं जों केबनो जुदि साना थांगा चिनि याफां सबो जों चिनि याफां से साना रोंयाखै जों बाइके हिमलायनायसा चिनि याफां न रोगै जों साना नांनाय याफां से चिनि हामसानानि चिनि डेभलपमेंट ते कक आं ते लगलिया ते जतनन हामबायरिफु ते तिनि निमो सालनो जों जतनन तंथंमानि साल आसुंनो हामबाय